السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون تو الموند. مساء الخير على الجميع، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. وعدتكم باش نتكلم على محرز، وبغيت نختار لابريود اللي نتكلم فيها على محرز مع نهاية الميركاتو ديفير، ميركاتو الشتوي. Et on va parler encore une fois, on va encore واش باغي نقول لكم، نطلبوا له يروح، نطلبوا له ليستر يقبل باش يخلي محرز يروح. دونك خوتي، لو جورنال دي ترونسفير تاع اليوم اللي يمكن تشوفوها في ليكيب، وين يتكلموا على محرز ويقول لك selon Sky News، et je peux vous partager aussi Sky News. الناس اللي تحب تكون لها بالفرنسية ولا بلغة واحدة أخرى، على حساب جوجل كروم اللي تستعملوه vous pouvez traduire. Donc c'est mot par mot, donc mais vous comprenez. المهم واش يقال وشي مختلف على ما قيل فيما يخص انتقاله إلى فريق ليفربول، هو أن اللاعب selon سكاي نيوز قال لك طلب special request, une demande spéciale pour un bon sortie باش يمشي. Donc a transfer request. Donc il a demandé à son club d'accepter son transfert. D'accord? Bon. Pour Arsenal, moi et quelques amis très intimes à moi, كنا نظنوا باللي يمكن أرسنال مي يا كما يقول لك أشياء حدثت في مانشستر سيتي وين تبليساو لها لاعبين اللي يمكن يفون مونكي لا فان دو سيزون دو موا et demi. والشي هذا وعندهم كأس العالم كيما غابرييل جيزوس اكسيتيرا. دونك ils ont besoin de renforcer. Donc شراو Enrique Laporte, le défenseur de l'Atlético de Bilbao, donc c'est un Français d'origine basque. ومدو نقرا لكم directement. Bon, Aubameyang il va signer à Arsenal, donc il est déjà à Londres. Giroud va être envoyé à Chelsea. Batshuayi, l'attaquant belge, a été envoyé à Dortmund parce que Aubameyang, Dortmund بعت Aubameyang خاصها واحد. Voilà. Donc c'est le troisième dossier في Maxi Foot. Alors Manchester City a attendu la fin du mercato pour flamber. Ce mardi, le club mancunien a officialisé l'arrivée du défenseur central français Aymeric Laporte pour 65 millions d'euros. Le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil van Dijk, transféré à Liverpool pour 84,5 millions d'euros. C'est incroyable. L'actuel leader de la Premier League aurait formulé une offre de 68 millions d'euros pour l'ailier de Leicester, Riyad Mahrez. Selon France Football et Le Sun. Donc regardez Le Sun et France Football. La dernière fois, les sites qui ont relayé la signature de Mahrez à Liverpool, قال لك بلي selon beIN Sport, selon le journaliste de beIN Sport, selon les déclarations de beIN Sport. D'accord? On sait pas ce qui s'est passé, ما على بالناش واش صرا. ونظن ولكن 55 وكاع على حسب 68 لما خلاوهاش يروح، عرفوا بلي ليستر بور لانستون لارجون ils l'auront en fin de saison. هذا الشيء اللي قنا علموه، ويمكن يتحصلوا على اكثر من 68 مليون اورو. Donc 68 millions, j'espère que Leicester laisseront partir Mahrez. L'avantage تاع Mahrez في le marché تاع les transferts, c'est qu'il peut jouer une compétition européenne. Au contraire تاع Aubameyang اللي ما يقعدش comment il s'appelle كوتينيو شراتو البارسا وما يلعبش معاهم لا ليغ دي شامبيون.
Donc rares sont les joueurs libres اللي يقدوا يلعبوا لا ليغ دي شامبيون. دونك sachant بلي مانشستر سيتي تلعب على كاع لي فلان, elle est bien partie pour gagner le championnat, la première ligue, et elle est bien partie pour aller plus loin, le plus loin possible en Ligue des Champions, et pourquoi pas, il marque beaucoup de buts. دونك باش يحافظ غوارديولا على الديناميزم تاع الفريق تاعو, يمكن يستنجد برياض محرز, ويمكن هاد المرة le 31 va entendre une bonne nouvelle. يمكن aussi ليستر يعاود يرفض la demande de request, de transfer request تاع رياض محرز, والناس اللي تستنى لي سوبورتر تاع محرز يستناو حتى الميركاتو تاع الصيف القادم. الشيء اللي يمكن سلاح ذو حدين, c'est que à Manchester City il y a pas de titulaire indiscutable, donc c'est une rotation كيما نقول لك continue. هذا يلعب, هذا ما يلعبش, هذا يلعب, يعاود يولي جيسوس بالك منا. Il y a un problème de confirmation, il va être attendu au premier tournant. Donc محرز لاعب ساحر. محرز il a une technique exceptionnelle, il a une vision de jeu exceptionnelle, il a une vitesse, il s'est amélioré défensivement. C'est quelqu'un اللي si يكمل في les stats تاوعو هاد السنة, ça sera à peu près les mêmes stats, même un petit retard, mais ça sera peut-être les mêmes stats que l'année اللي داو فيها البطولة. Des gens qui ont moins de buts que lui ont été transférés, des gens qui ont des stats moins que محرز مشاو بأثمان باهظة جدا, لأنهم برازيليين, لأنهم فيها دروا ديماج, لأنهم في البلد تاعو, في البلدان الأوروبية التريكو تاعو يتشرى, يا دو لا بوب, قلت لكم يا دو لارجون, يفي رونتري دو لارجون, سي ان اوت موند. وحنايا لي مايو تاع ليكيب ناسيونال يتشراو ب50,000 و60,000 مخيطين في الديبويات سو تير. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc le club qui va débourser beaucoup d'argent, il faut que tu sois l'homme qu'il faut pour leur manque ou leur attente. Il faut que le prix ne soit pas exorbitant pour un Mahrez, parce que finalement c'est pour eux que c'est qu'un Mahrez. Il faut que Leicester accepte, il faut que lui il assure. Donc c'est un tournoi très important. هاد les 6 mois بالنسبة للكارير تاع محرز. Si le mois de juillet il part pas, il aurait peut-être passé à la carrière كبيرة. على بالك كي تلعب في مانشستر سيتي يمكن تدي البطولة الثانية تاعك, يمكن تدي كأس, يمكن تدي توصل النهائي لا ليغ دي شامبيون, نصف النهائي. Il faut qu'on essaye de patienter. على بالي بلي c'est un peu difficile خوتي. انا راه كنت نتفرج في ليفربول, ils sont 2-0, j'ai pas vu Leicester jouer, j'ai mis le PSG Rennes. Donc je suis en train de voir وراهم يهضروا على les transferts, donc ils ont parlé du transfert, du possible transfert. خوتي حنا نتمناو يروح هاد اللاعب, ماشي لاعب كيلكونك. الناس اللي راهي تهضر عليه ولعبت في وقت التيب كاثوديك, باش تفرج بارتيال تروح للصطاد ولا ما تفرجهاش, باش تشوف واحد يدريبلي وتفرح. دونك سي ان اوت موند, سي ان اوت فوتبول. الشامبيونا انجلي ماشي التكنيسيان يزهق, الجمهور يزهق. الشامبيونا اسبانيول الجمهور يزهق. شامبيونا واش باغي نقول لكم, بورتوغي, شامبيونا ايطاليان, chacun son goût, chacun le football qu'il aime. تلقى وانتوما لعبتوا في فوتبول وراكم تهضروا على فوتبول وراكم تخدموا فيها فوتبول اللي حتى حاجه ما راهي فيه فالابل.
لا أحسن لاعب حقيقة في الجزائر في البطولة الوطنية ما هو أحسن لاعب، ما أحسن حارس هو أحسن حارس. لو شامبيون فيه الشك، لو فانكور دو لا كوب فيه الشك، اللي يطلع فيه الشك، اللي يحبط فيه الشك. واش باه نقول لكم؟ دونك pour finaliser, souhaitons bonne chance, croisons les doigts pour Riyad Mahrez. C'est un joueur pour moi il est يروح tout de suite. Ça serait bien de partir tout de suite. Maintenant, il faut qu'il parte de Leicester. Lui, Slimani, كيما دار درينك ووتر، كيما دار كونتي، علاش ما يروحش سليماني؟ علاش ما يروحش محرز؟ وسليماني ils veulent le transférer, ils refusent le prix. Il y a eu une demande de prêt de deux clubs anglais, ils refusent le prix. Donc Leicester هذا البريزيدون هذا بروفيتا في درينك ووتر، بروفيتا في كونتي. il veut profiter le maximum في رياض محرز، في سليماني، في les joueurs اللي يمكن sont convoités en première ligue anglaise. تعرف تروح كريستال بالاس، ستويك سيتي، كاين دراهم، كاين سوالدا. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore sur les derniers transferts? Lucas à Tottenham, c'est imminent. Donc le joueur du PSG. Alors, c'est officiel. L'attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge, rejoint West Bromwich Albion en prêt. Dolefou a été prêté à Watford, à Barça. Rennes prête un attaquant, Firmin Mumbele, à Toulouse. Inigo Martinez, qu'est-ce qu'il y a? Jonathan Delaplace, Benoît Pedretti, arrête sa carrière, enfin. Alors les bruits qui courent. Niklas Bentner, Saint-Etienne étudie un prêt payant avec une option d'achat de 4 millions pour Olas Salenas. Florentin Pogba بالشيخ راه يروح la Turquie. Qu'est-ce qu'il y a encore? مانشستر سيتي مدت 220 مليون على ايدن ازار ورفيزتها تشيلسي. اندري اريو سوانسي. مارك بارترا ça a été fait. Ça a été fait بارترا العشية. Donc voilà, il reste 48 heures pour la clôture. Il reste 48 heures, on va attendre les 48 heures. Et on va, Inch'Allah, avoir moins de 48 heures. On va avoir, Inch'Allah, de bonnes nouvelles. الناس اللي راهي باغية تلعب ولا باغية elle renforce son effectif, Routi, c'est le dernier délai. Après, t'as des blessures, c'est foutu. Voilà. Donc, il y a des transferts qui مات على البارسا مع كوتينيو حتى واحد ما تمكن يفهمه. Déjà, ils ont un Dembélé qui ne joue pas, qui est tout le temps blessé. وشراوه غالي وزادو كوتينيو ما يلعبش ليغ دي شامبيون. Enfin. مسلم عليكم خوتي بزاف، فازوا الفلاون tout le monde. Priez pour tous nos joueurs, hein, qu'ils quittent Leicester, que ça soit Slimani et Mahrez. Et je dirais les deux, je dirais pas surtout Mahrez, mais je dirais les deux parce que Slimani رايحين علينا هاد المافيا، هاد les incompétents رايحين. On aura toujours besoin de Slimani, de tous nos joueurs sans exception. بغيت entre parenthèses نتكلم لكم تاني على مبولحي pour finir. خشين كما قال لي حاتم، خشين مبولحي قال لك ما راش يلعب من تروازيام كاتريام غارديان. سون برومي ماتش في عربي السعودي تيخرج العجب. الي فواغ اللقطات تاع شفتهم البارح وج لي بارطاجي افيك كيلكو زامي، واليوم حاب يتكلم عليها. يا خويا ريس يبقى ريس، الريس يبقى ريس. il aura toujours mon admiration, il aura toujours واش بغي نقول لك تشكراتنا. يقول لك تركي تشكرات.
C'est quelqu'un qui a marqué le football algérien, qui a marqué l'équipe nationale. Merci capitaine, merci الرئيس مبولحي. ميم في العربية السعودية خير من اللي تلعب في الشامبيونا بالون كاري اون بلاستيك. فوالا بالون كاري مخدوع. فوالا خوتي بسلم عليكم بزاف ازول فلاو تو الموند. اي او بروشين فيديو واستنوا الديريكت باذن الله. السلام عليكم.